गो उम्मत तेरे दरुदी नबी जी आवाज़ मदीना मोनेर बशोना मदीना प्राणेर जतोना मदीना दुखे शांतोना आशिकदेर सुखेर ठिकाना या नबी या रसूल अल्लाह सईदी या हबीब अल्लाह हयातुन नबी आसे मदीना কত আশিক রাসূল রওজায় আসে যায় সদা মন আছে বেকুল হায় আমরা যে কবে যাব মদিনা ইয়া নবী ইয়া রাসূল ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াত الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله हसनत जमिया ও বাবা আপনাদের পাশে মক্তব আছে না বাবা কি নাম মক্তবের রহমানিয়া মক্তবখানা অনেক বাচ্চা পড়াশোনা করে অনেক কাজ বাকি আপনার ঘরে সন্তান কোরআন শিখবে আপনার ঘরের সন্তান নামাজ শিখবে আপনার ঘরে সন্তান হারাম হালাল শিখবে সহযোগিতা করবে নবী আনা ঘর আব্বা আমার যথেষ্ট যতটা পারেন আপনার দ্বারাই যেমন হবে আপনি তেমন খেদমত করবেন করবেন তো ইনশাআল্লাহ বাবা আমার এমনি করে আপনাদের আমাদের নৈতিক দায়িত্ব পড়ে যে আমরা আমাদের মক্তবগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেই আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আল্লাহুম্মা আমিন मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाला नारे रिसाला नारे तकबीर नारे हैदरी नारे हैदरी नारे गौस नारे गौस नारे ख्वाजा पीरे का
कामिल शाह सूफी रज़ाउल हमीद चिश्ती हुजूर क़िबला, पीर कामिल शाह सूफी शेख हुजूर पीर क़िबला। नारे तकबीर। जश्न जुलूस ईद मिलादुन नबी, जश्न जुलूस ईद मिलादुन नबी। रहमानिया मकतूब कमेटी, रहमानिया मकतूब कमेटी। नारे तकबीर। छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा সবাই বলেন ইয়া খ্বাজা মুঈনুদ্দিন হাসান, ইয়া খ্বাজা সবাই একসাথে বলতে পারবেন না মুঈনুদ্দিন হাসান এই শব্দটা? ইয়া খ্বাজা মুঈনুদ্দিন হাসান, ইয়া খ্বাজা अजमीर मुझे पहुंचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की, और फिर सदका करूं, फिर सदका करूं अपना तन मन धन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन। जोरे बोलो। काबा ओ मदीना या हो न जब जब हर सिमत नजर तुम आते हो। काबा ও মদিনা ইয়া নজব সব দিকে তোমায় দেখতে পাই। काबा ओ मदीना या हो न जब जब हर सिमत नजर तुम आते हो। कुछ ऐसा लगी, कुछ ऐसा लगी है तुझसे लगन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन। खूब ख्याल कर। फरजंद अली वो नूरे नबी, महबूब खुदा है जात तेरी। अली औलाद फरजंद नबी, महबूब खुदा है जात तेरी। फरजंद अली वो नूर नबी, महबूब खुदा है जात तेरी। हो सैयदा ज़हरा, हो सैयदा ज़हरा का गुलशन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। जरकन सुभान अल्लाह। आका की आता है मौला अली, ज़हरा की कली है अलियों के वली। आका की आता है मौला अली, ज़हरा की कली वलियों के वली। हसनैन के दिल ख्याल बुझते तारा बुझते बुझते पारबे ना। हसनैन का दिल उस माँ का नयन, ख्वाजा मोइनुद्दीन माने হাসান হোসাইনের দিল আর খাজা উসমান হারুনির নয়ন। খাজা মাইনুদ্দিন হাসান। জোরে বলে। আবার পড়তেছি ওটাকে, এটা বুঝে নেবেন। आका की आता है मौला अली, ज़हरा की कली वलियों के वली। वलीदेर वली তিনি। हसनैन का दिल
হাসান এবং হোসেনের দিল। হাসনান কা দিল, হাসনান কা দিল, উসমা কে নয়ন, ইয়া খাজা মুঈনুদ্দিন হাসান ছুটে না কভি তেরা দামন, ইয়া খাজা মুঈনুদ্দিন হাসান। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আব্বা আমার যেখানে